Yo, what's up? Good morning, guys. Welcome to Max and Matt Vlog. This will be my first video back, guys, kay karon pa ko nakaulit. Si Daddy. Ano sa Daddy? Prepare. Rice. Yun, rice. Nice na yung bag lagi. Water. We have water. Of course, di walang tanang utensils. And ayun! Eh, lamigay na pang mukbang ba? Let's go! Let's go! Also, di na tumalimtan na akong papa nga mami. Hi! I'm preparing for my girls' day. Girly things. Wala first lag na mo tulo, guys. Since I'm back na here sa Katatbaran. Diba? Are you guys excited? Yes. We're excited. See you later. Sana all. Let's go. So we're out na, guys. Let's go. Honey, ano nang nadrame? Your girly things. So magkapit pa mi karon nila mother kay magkuha og mga pagkaon kada kadala mo sa Lao Beach from asa nila sila gapon din Sa Tubod, Surigao nila. They went to Tubod yesterday kay nag-advance birthday celebration sila kang tito kang honey. Tita rather, kang tita. Marami sa Jollibee, guys. Wala mo na record kanina ka nakalaman sa favorite there. Pwede maka-Gcash? Okay, sige. So, pwede. So we just got our order, guys. Ay, pakita mo may. No, Jollibee spaghetti, our all-time favorite. And then, since we want chicken, we want to make one. Just speaking, guys. Dito na may kay barato and the meat. Not to mention, wala na may budget. Also, this is not sponsored by Crispy King, so baka naman. Yeah, bagay gini sa outfit, guys ba? Oh my god, gana mo yung daughter. Nice mo kalo ini may kalo ba? Be, ikaw na ba? Pak! Kagwapa, Babs! Magkano mo decision kayo nga? Ano pa kayo? Ano sa? Dito rin sa Jundol. We are here at Boracay today, guys. Lusot pa nito gusto mo ide. Taga ko eh. We're here na, guys. I don't know. Wala, ganito. Ako nang i-check is as long as Kalot. Okay, so ready na. Bit na si partner. Okay. alak na eh. Okay lang. So ano mi diri sa unahan sa namin nakita na cottage 150 only. Grabe kadaghan ang naagaron din eh. So na dito sa unahan ligo.
Yan, naapay lang baligya din niyo. So ang among purpose din is magpabugnaw lang. Then nanaw-nanaw sa mga tao, okay? So anong say nyo? Okay kayo din. At least kinagmay lang basta kay bugnawan na itong kuan. Lawas nga naata karon din sa dagat. Hilaw luto basta ano Nara mong kagahanara. tapan. Akin eh. Akin eh. Sige, sige. Ay, boleh babaw. Mana among kaon, lami kayong pamahaw na mo. So karon ta taon magpa-relax me. Taman unya, no? Kay gusto gyud namo nga magpahangin-hangin gyud diri sa dagat. Jetro, samay mo hay kasulti. First Tayo. okay, so nindot siya din kay gusto mong gyud niya nga magpa-relax din higit pud sa dagat. Karon di himo eh. Ada kebetulan karo. Wala ka ako. Hey, thank you kuya. Ta. I'ma stack bricks up, build what I want to, man. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day.